Shall we start the class now? Switch off your phone, and after, if you want to ask questions, you can on the switch. If you want to ask question anytime, you can on the phone and you can ask the questions. Right. Today we are going to discuss. Last day we are discussed. Right. Today we are going to discuss the lesson. Right. What is the lesson? Right here. Data representation and data interpretation. Mic එක off කරගන්න පුතේ. Data representation and interpretations. What is the meaning of interpretations? Data analysis. Right? We are going to analyze the data and represent the data. Firstly, we want to represent the data now. Earlier in grade 6, did you remember that you had represent the data by using what? By using picture graph and tally marks. After the grade 6 by using picture graph and tally marks, we are doing the what? We did the data representation as well as data analysis interpretations of data kila grade 6 by using table and by using what? Picture graphs. Now I will give a definition for the data representation. Drawing various information from the data represented in the different graphs and tables is known as data interpretations. That is the definition. Another data analyze karne ka data interpretations. In this lesson, we will learn about how to analyze the given collections of data that we have to study about the data. If you want to study about data, that means if you want to analyze about the data, if you want to get the information from the data, we want to analyze it. For example, if you getting the marks for the mathematics, I want to analyze this. Who are the highest, who are the lowest, who are the above 50, who are the below 50, we want to analyze that. That is the data. Mark is the data, that data we want to analyze. Let us consider the data presentations and interpretations by different type of column graphs. In grade 7, we are going to study it by using column and bar chart and multiple column graphs use karla. We are going to represent the data firstly represent the data by using column bar graphs. Make chart there are three types of column graph: vertical column graphs, horizontal column graphs, multiple column graphs. Definition vertical. What is the meaning of vertical? The vertical means this column should be in vertical side. Vertically we call that vertical column. We call that vertical columns. You can understand simply. Other one is what? Horizontal. Horizontal means column graphs. Horizontal column graphs. This one is vertical, this one is horizontal. You can understand that multiple columns. Multiple columns. It's a multiple columns. Column deka, column tuna, combine multiple columns. I will explain next plate. Right. Next answer graph graph of the above from are called the column graphs. Graph the graph should be a topic and key. Topic. Graph topic. Detail should be a key. Maybe key graph read key we want to identify how we discuss the graph, identify the graph details, information. Orange color female, pink color male. Therefore, male, female identify key. That is the key. Next,
The graph should be a unit measurements and scale. මේ unit measurement 1 2 3 4 හරි කොහොම හරි unit measurement එක බලන්න note එකේ කියුවා unclear නම් note එක බලන්න ඕනේ. unit measurements එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි measurement එකක් තියෙනවා ඒක units තියෙන්න ඕනේ. number of people the kilograms the liter the meter the that should be a measurement එකක් තියෙන්න ඕනේ. Next one. Next it should be describe both two axes. මේ axis දෙකක් තියෙනවා. හරි these two axes should be described. මේ mode of transport, number of employees ඔන්න describe කරලා තියෙනවා. හරි mode of transport, number of employees. හරි ඊට පස්සේ කියනවා these column are not equal. හරි you want to read that. මේ column difference එහෙම නැත්නම් column spaces then these column spaces should be equal to each other as well as this column width. hari me column එකේ කියලා බලලා this column width as well as should be equal to each other. ඔන්න තියෙන්න ඕන දේවල් මොනවද? graph එකකට should be a topic and key should be a unit measurements, should be explain the describe the two axes as well as should be equal difference between the columns and column width should be equal to each other. And graph එකකට තියෙන්න ඕනේ නේද? Right. Now we are going to the total point gained by the each of the house at the two. Sorry. We are now okay. Right මොනවද කියන්නේ? හරි. The total points gained by each of the houses at the 2015 annual sport meet of schools, right, with more than 500 students are given in the following table. Represents this information in a column graph. Right. Right. More than 500 students in a school එක house meet එකේ තියෙනවා. One house is a Vijaya, Gamunu, Karakum, Vasava, Asoka. Those are the 1 2 3 4 5 houses are there. A houses got to points තියෙනවා මෙතන. හරි houses got to points තියෙනවා මෙතන. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අලුත් දෙයක් තමයි තව කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි බලන්න example එකේ. Now මොනවද කියන්නේ 104 115 115 110 112 එන numbers then right equal scales අපිට 10 by 10 ගත්තොත් 0 10 20 ඕම ගත්තොත් එහෙම තමයි and we was unable to represent this graph right column chart in a small space. Podi space එකක මේ graph එක දෙන්න බෑ අපෝ දිග පිටුවක් යනවා. Therefore we use a special tactic. මේකට special tactic එකක් දාන්න. මේ tactic එක තියෙනවා. මොනවද මේ කරලා තියෙන්නේ? බලන්න 0 to 100. මෙයා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දීලා තියෙන space එකට අපි දෙනවා 100 කියලා. හරි? 100 කියලා වල දෙනවා. එහෙනම් එතන ඉඳන් තමයි 10 20 30 40 කියලා වල ගන්න. එහෙම difference එක අපි කුඩා කරමු ඉන්න. මේ කියන්නේ නිවන්නකො 0 10 20 30 40 කියන දේවල් ටික ඔක්කොම කුඩා කරලා ඉවරලා එකකින් 100 දුන්නු නිසා අපි යාට මෙන්න මේ වගේ මාර්ක් එකක් use කරනවා. They indicate that the distance between 0 and 100 along the vertical axis in the column graph, which represent the total number of points, is less than what is should be. The symbol, මෙන්න මේව symbol එකක් අපි use කරනවා. මේ වගේ symbol එකක් use කරනවා. මේ symbol එක note එකේ දාගන්න. Symbol is used. හරි? The symbol, this type of symbol. හරි? සර් මේ කියන්න. හරි? This type of symbol we use. මොනවද කියන්නේ? මෙන්න මෙයාව කුඩා කරලා පෙන්නනවා. When you doing the exercise, you can understand about it. I want to explain that. මොකද column graph එකේ තියෙන දේවල් කතා කළා. This is the special point එකක් මෙතන තියෙනවා. Next one. The following graph provide information the paddy production during the yellow seasons in the district of Gampa, Kalutara and
goal. right අපි interpretation කතා කරන්නේ මෙන්න මේක පෙන්නනවා අපිට හරි මොනවද කියන්නේ හරි මෙන්න මේ විදියට right කියලා තියෙනවා. let us carefully observe the above graph. then we are going to analyze. දැන් අපි graph එකක් අඳින තාලේ කතා කරලා තාම සර් exercises වලට ආවේ නැහැ. sir I will do the exercises අඳින තාලේ කතා කරා. next අපි මේක analyze කරන්නේ කොහොමද? ඔන්න analyze කරන්න යනවා එකක් sir කියලා බලමු. This is a multiple column graph. अब इस समय मेरा this is a multiple column graph. में there are 3 columns. अरे blue color to Talutar, orange color to Gampaha, grey color to gold. Next topic here now. During the yellow season in the Gampaha district, the fatty production was highest in the year 2009 and lowest in the year 2008. මොනවද කියන්නේ? During the yellow season, the Gampaha district, the paddy production was highest in the year 2009. Gampaha district, 2009 highest. Nevada highest 2009. Orange color again penna. And lowest in the year 2008. Right? 2008 තමයි ඒගොල්ලන්ගේ the lowest yield එකක් තිබ්බේ කියලා දැන් talk about the Gampaha district. බලමු අපි මොනවද මේ කියන්න පුළුවන්. The paddy production in the Kalutara district. Kalutara which color? key එක මොකක්ද? blue color. හරි key is the blue color. හරි Kalutara. කියනවා the paddy production in the Kalutara district gradually increased during the period 2008 to 2010. Kalutara gradually ටික increase වෙලා gradually increase means little by little මෙතන මෙයාලකින් little by little increase වෙනවා. ඔන්න අපි interpretation එකක් කළා. හරි analyze එකක් කළා. තව මොනවද මේක analyze කරන්නේ? The fatty production in the gold district gradually decreased during the period of 2008. gold district එකේ මොනවද වෙන්නේ? gradually decrease. මෙයා වැඩි මෙයා ඊටවල අඩුයි මෙයා lowest වෙනවා. gradually decrease වෙනවා. ඔන්න graph එක දිහා බලලා අපි කිව්වා. හරි. next the paddy production in the year 2008 in all 3 districts was 75 metric tons. හරි. මේ ඔක්කොගේම 2008 වල හරි 75000 metric ton. කොහොමද බලන්නේ? මේ group හරි 2008 වල මෙයා කීයද? 20000 මෙයා 25000 මෙයා 30000 මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු කරලා මේවාද හරි කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මෙතන ඉවරලා 20000 metric tons. හරි ඊට පස්සේ 20000 metric ton. next one 25000 metric tons Gampaha. 25000 metric tons Gampaha. next one 30000 metric tons in gold. යා කියලා එන total of these 0057 75000 metric tons ru තියෙනවා. right next several conclusions that were drawn from the graph have been given above. ඔන්න several conclusion අපිට තව බොහොමයක් conclusion මේකට දෙන්න පුළුවන්. for example අපිට කතා කරන්න පුළුවන් the total of the නේද මේ සේරගේම this or may occur total of the cultivation yields for the 3 years. Right. Next, total difference between 2008 and 2009. Like that, we can already discuss different time. Right. Exercise 1 एक आप करना. Right, table आप देना. The table with information of the number of coconuts that were plucked from a certain state during the year 2014 is given below. एक අවුරුද්දක coconut කලාප ඒවා තියෙන්නේ. හරි? nearest 10 fruits January, March, May, July, September, November. Represent the information by column graph and answer the following question based on the graph. හරි. Firstly, sir අදින්න යනවා graph එක ඉක්මනින්. හරි? අපි එක පැත්තකට මොනවාද? ඔන්න topic එක ලියනවා sir. coconut yield. හරි. එහෙම නැත්නම් coconut cultivation. cultivation ඔන්න topic එක.
Then sir sir I am going to draw the chart. දැන් මොනවද මේකට තියෙන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා 2 axis ආදයාලෝ. මේ axis වල හරි අපි දාමු දැන් axis we want to describe. මේකට දානවා sir months. So මේකට දානවා number of coconuts. Number of coconuts. ඔන්න බලන්න. months දැම්මා number of coconuts. Then sir හරි months mark කරගෙන යනවා. January, February මේ දෙක අතර සමාන ඉලක්ක February කියලා දුන්නේ. දැන් January, March. Next sir ගන්නවා May, July, September, November. July, September, November. Sir, months किलो आता हो. Number of coconuts. Highest की आती है ना देसी आसुवाई. अरे ग्राफ पे कहूँगा उन्होंने यार नतीजे ला अब किलो इम्पोर्टेंट करा. मेरा पे गामू अरे 400 होती है. अरे 400 होती है निंदा. क्या होते? क्या बात है? अरे 200 तेरा 400 तेरा एक निशा आपे मेरे का मेजरमेंट्स करेगा नो 50-50 पाना 100 150 200 250 300 मैं ज़्यादा तो जमा दिए ना 350 400 उन्हें ज़रा अंदर क्या कहते हैं क्या 400 उन्हें मार्क करें now January 200 coconuts आये ना मना देखने जब आगे कुछ रूल दिया हमें 200 क्या करता मैंने फर्स्ट कॉलम में क्या था 200 next मना देखने March 280 March 280 अभी हम मैंने 250 मैंने 300 मैं आगे ना मेरे ने किया थी ना दवाई देसी है पना देसी है हैटर देसी है हैटर देसी आंसू देसी आलू तुमसी है ने और दिन है ना 280 we want to mark अरे है ना उन्हें सर मार्क करना अरे राला कलर देगा यूज़ करने पा you want to use only one pencil one color but you can make 280 ආන වෙන කලර් වලින් මේක ෆිල් කරන්න පුළුවන් but don't use different type of pencils colors මේ lines වල different colors use කරන්න එපා but I want to explain it clearly because of sometimes you will unable to see අර 280 මේ වල හරි 200 again sir I will mark again 200 හරි මේ 200 මෙන්න මේ month of May मैंने 200 मार्क करा 200 जाने पता नहीं था बेहतर नहीं था मेरे ना समान वेल लो अरे 200 right that is the type you want to mark the क्या बोलते නෑ සිම්බල් එක දාන්න නෑ සිම්බල් එක ආයෙ පාරක් කරන නෝට් එක කියවන්න සිම්බල් එක හැම එකටම දාන්න නෑ සිම්බල් එක දාන්න අපිට ගොඩාක් දුරට යන්න බැරි වුණා හරිද දැන් මේකේ දෙවෙනි කොටසක් එනවා පුතේ ඊගාව දවසේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න එතකොට ඒ જાතියව තමයි වැඩියෙන් කතා කරන්නේ ඈ හරි දැන් අද ඉවර කරන්න බෑ ඒ වගේ දෙත් දාන්නේව අපි කතා කරනවා ඊගාව සතියේ හරි ඒක නිසා right ඔන්න ඔය විදිහට graph එක යනවා හරි දැන් සර් යනවා question ටිකට යනවා සර් කොහොම ටික අඳින්න යන්නේ නැහැ පළවෙනි question එක name the month of the highest yield වැඩිම yield එකක් තියෙන month එක සර් වැන්දේ නැහැ අන්දරන් යන උඩට ගිහින් tie 400 තියෙනවා ජුලයි වල ඔයාලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්ද next in which month was the yield the lowest අඩුම lowest කියන්නේ the November month 150 graph එකෙන් දාන්න ලස්සනට පේනවා ඔයාලට හදලා WhatsApp දාන්න ඕනේ write down the two month in which is the yield were same answer එක නම් ඇඳලා yield එක same මොකද මේ month එක මොනවද January and May yield එක same 200 හරි right
So this next fourth question is, it is easier to extract information from the table from the column graph. Table එකකින් column graph එකකට එනවාට ලේසියෙන්ම පුළුවන් කියලා ඔයාලා කියන්නේ. හරි. Next exercises 2. හරි. Multiple columns එකක් අදින්න යන්නේ. හරි. Multiple columns graph එකක් අදින්න යන I will fill the board. Right. Exercise number 2. You can see it now. Right. Now what we want to do? 2x's name should be there. What the name is? Number of students. Right. Number of, so basically कितने दिए रहा? Number of student doing sports. That is the topic. Topic टिकली हुआ number of students. ज़्यादा difference. अरे अभी मेरा इंसर्टिंग ऐसा नहीं हूँ. So बात क्या बात करना है? Now we want to mention the two axes. अरे एक बात तक लिया लोग है. अरे grade देखा. अरे अभी ये मैं this side is grade. मैं बात क्या ले रहा हूँ? Number of students. इन्हें axis देखा लागू सारा this one 0. then अभी लोग ने किए का. अरे there are two types. मैं multiple column में क्या कर देंगे? सर क्या ना मैं आता है दिल्ली वाला indoor sport. सर क्या ये वाला indoor sport लमाई क्या ये ना है, right? Other one is मानते रहा outdoor sports. Indoor sports and outdoor sports. Plus grade 6. सर grade 6 सर लगाना column. Grade 6. अरे इधर आउट grade 7. सर देखा क्या दिन ने grade 7. Grade 7. उन्हें grade क्या जान लो ना अपनी पत्ते लिखते हैं ना sorry. and 6 7. You can go grade 8 9 10 and 11. Then grade 6 indoor sport अभी maximum मिलना 85 मीटर है लेकिन इस अभी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 right. So now indoor sports grade 6 is 10 students indoor. This is the multiple columns. We got outdoor 90. Outdoor 90. मैंने 90 वन लगाता. Now we want to mark the P. Indoor कौन से पेन में shade करो. Outdoor पेन में blank here. That is the key. Next one. 35 65. Grade 7 35. 30. सर बता करना मैं आ रही हूँ तो 35. Grade 7 35 indoor. Outdoor 65. 60 65. मैं आ रही हूँ. So this scale are the bands. Remember, and indoor we want to draw like this. Maybe to ata grade 8, 9, 10, and 11 yanna. Shall we go to the analyze parts? Represent the information above table by suitable multiple columns graph and answer the following questions. Unna suitable ekak damma and api question वरला answer करने आना. Students who which grade participate in outdoor sport the most. Most student outdoor එකට participate කරන්නේ මොන grade එකේද? Sir දැන් කියලා අපි බලනවා මේක බලලා කියනවා 90. හැබැයි you want to draw the graph graph එක ඇදලා ඉන්න ඕනේ 90. Which grade the most number of students participate to the indoor sports? Indoor sport most one of the 40 grade 10. Next question. Which grade has the least number of students participate in outdoor. Outdoor is the least number of participate in 90 to 60 55. Grade 11 la outdoor is 55. ඒක තමයි කුඩාම අඩුම ප්‍රමාණය. හරි. Next question. Which grade has greatest difference between the
number of students who participate in the outdoor sports and the number of students who participate in indoor. ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. graph එක ඇඳලා ගන්න ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්ටුඩන්ට්ස් වල දෙගොල්ලෝ අතර ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙන කොයි ක්ලාස් එකේ. 10යි 90යි. 35 65 15 85. හරි. next 15 85 40 60 45 55. එහෙනම් ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙන්නේ මෙයාගේ නේ. මෙයායි අතර තමයි ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙන්නේ. ඉන්ඩෝර් 10 වෙනකොට අවුට්ඩෝර් 90. හරි. that is the analyzed part of the graph. Right? That is the analyzed part of the graph. Right? Right, lamai? Emanang? The lesson is completed. We want to discuss data analysis and representation. We are discuss about the column graphs and next we are discuss about the multiple columns graphs. I think you will able to get the knowledge. If you have any questions, you can ask now. If you have any questions, you can ask now, right? As well as kindly request that you won't follow the exercises regarding to the textbook, right? නෑ මේ lesson එකේ when you doing the exercises කරද්දී ඒ වගේ එකක් හම්බ වෙයි පුතේ. ඒක කරන්න. හරි? ඒක වැරදුනොත් next week I will explain that. ඒක කරන් යන්න නැත්නම් ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. Right? හරි එහෙනම් thank you sir. Thank you for your cooperations and welcome. Next day we will do the class. මේ class එක කරන්න අනිත් යාළුවන්ටත් කියන්න සර් ලා මාන්සි වෙලා මේක කරනවා. යාළුවන්ටත් කියන්න සිග්නල් නැති ප්‍රශ්න තිබ්බට පුතේ කොහොම හරි කනෙක්ට් වෙන්න කියලා කියන්න. Right. Thank you. Okay. Thank you sir. Thank you. Bye. Nanda sir,